भाई टे स्किप करूँ भाई ब्लड देखी ठीक लगलानी। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। बाय द वे पूजा विषम ब्लॉग रे आप को स्वागत करुँची। संध्या बेला आज गाँ बुलवा मो सान भाई सागर काका पुआ सागर अभी हम बाहरलु। हाय कदे टे बैग रे सब पूरा है कौन जिनस कौन नहीं वीडियो आप लगी रहूँ गोटे गोटे डिटेल सब बतेबी आम कुआड़े जाऊँ कौन करूँ। चलू देखिपे बैग रे पूरा है सब मेडिसिन। मो सान भाई देखे दूसरे काका पुओ से गाँ गाँ बुली लोक मान ट्रिटमेंट करती घर घर जा बैग रे सब कैंची अन्य सीरीज मेडिसिन पत्र सब रखी था। देखिपे नेता फटा जगह आपको तो पूर्व वीडियो में जन देती आम घरटा प्राय बारिपदारू पाखापाखि 14 किलोमीटर भितर हम तेणु कि बारिपदा हॉस्पिटल जावाटा बुढ़ा बुढ़ी मान संभव हो न था। मुझे देखे प्राय टाइम तेणु बाध्य हो गोटे ब्लॉग करने आज बाहरी देखुए पूरा लोकल एरिया मफसली जंगल कड़ जगह जहाँ भी हो से आमर दमन मूवी भाया सान भाई चल घर घर जा लोक मैंने असहाय कम पैसा रे ट्रिटमेंट करन। आम ए पहुँच जाइए गोटे पेसेंट घरे ये लोक मान सब मो भाई घर घर आसिक ट्रिटमेंट करती देखुए मिलला देखु फास्ट पेसेंट पाखे आम पहुँची जाइए माने सेल्यूट कले भी कम पड़ो लोक मैंने डॉक्टरी पढ़ला प्राय तो टाउन उपर गोटे क्लिनिक खोल दिखती किंतु मो भाई काका पुओ से घर घर आसिक बहुत कम पैसा रे लोक मान ट्रिटमेंट करती। देखो फास्ट पेसेंट पाखे पुणी देखा आम तो बाहरी गोटे पर गोटे सब पेसेंट पाखे टिके आम लिख नवा बाइट भी नवा इंजेक्शन दिया हो ना से ब्लड बाहर कर कौन है कि नाक फुली जाइए थंडा भाई को नाक फुली जाइए नाक भीतर कौन प्रोब्लेम है टॉर्च मार दे दो मुझे देखे दो आखिटा बंद कर आखि बंद कर चली गाँव रे ट्रिटमेंट तो थंडा रे नाक भीतर फुली जाता से देख पाते नाक ब्लड कढ़ाला देख पाते ट्रिटमेंट चली ट्रिटमेंट चली देखिपे नाकर सब ब्लड कढ़ा हो सुपर
सैल्यूट करुँ मैंने दमन मूवीर बाबूसान कहले चले आमर लोकल बाबूसान भाई टे स्किप करुँ भाई ब्लड देखी ठीक लगलानी देखते तो ड्रेसिंग चली देखी पारे केते ब्लड पुणी अन्य बुढ़ी माँ प्रेसर मापा चली देखी पारे सब मुंड बुला भूक लगे प्रेसर मापा चली पेट बुला लगे मासी मान बुझे रूपेश के मेडिसिन दिया पैसा बेसी नौ ना कम नौ मासी मान कहबार देश गले जिते बड़े डाका हुए से राति बीती पड़ी आसे देख पारे से केमती ट्रीटमेंट करूँ तार गोटे वीडियो करा लोक मैंने सब पाठ पढ़ी सब बारिपदा बारिपदा टाउन उपर क्लिनिक रही जाए देखी पारे गोटे गोटे केमती पेशेंट को लाइन लगी समस्त एमती लगी रुहतु पुणी नेक्स्ट पेशेंट को गला वीडियो नवा क्लिप भी नवा लोक मान पाखु से केमती ट्रीटमेंट करूछन पैसा केते नौछन देखी पारे गड़ी संधि रास्ता संध्या हो गलानी पेशेंट मान को ट्रीटमेंट करके आगे हम पूरा नटा कटा एरिया गड़ी जगह चला बुढ़े बुढ़े तार जानी पड़नी आज आइलो आज पैसा नहीं अब भल हेलो आज के नाइलो कालू गोट बाट चाह चाह का नहीं वाओ पैसा आज तंगरा के पैसा हाँ हाँ पाखु पैसा पाइबार था बेसी पैसा तो नहीं कम सम तेल पैसाटा उठवा बढ़िया पैसा नहीं आने मेडिसिन किना पैसाटा से आज देलेनी आज ना काली देदे किसी असुविधा नहीं देखी पारे गड़ी संधि रास्ता संध्या गलानी ये मेडिसिन दिया हम पुणी इंजेक्शन दबा देखी पुणी अलग पेशेंट लगेगा
ଟିକେ ଘଷି ଦେଲନି ଆଉ ଟିକେ ବରଫ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ ବରଫ କେତେ ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନହେଲେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଚିପିକି କିଏ ସାଇଡ୍ କଲେ ତ ହେବ ଟିକେ ହଁ, ହଁ। ହଁ ହଁ ସେ ନିଦା ଜାଗାରେ ଦିନ ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ ହେବ ମଉସାଙ୍କୁ ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ। ନାଇଁ ଘଷିଲି ଦୁଇ ହାତରେ ଯାଇ ଆଉ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଘଷି ଦେଇଛ ହଁ ହଁ ଜୋର ବଢ଼ିଆ ଘଷି ଜାକିକି ଘଷି ନେବ ତ ଏ ଭାଇ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଯିବନି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଛିଡ଼ାରେ ଆଉ ବେଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପେନ୍ କଲା କି ଗ ନା ନା ୟାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ନିଏ? ହେଁ କମ୍ ନିଏ ନା ବେଶୀ ନିଏ? ନା ନା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଠିକ୍ ନିଏ ତ ରାତି ବିତି ଡାକିଲେ ବି ଆସେ ହଁ ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ଯେମିତି ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ନେବାର ନାହିଁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ରାତି ବିତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଲୋକାଲରେ ଲୋକ ତ ପାଠଶାଠ ହଁ, ପଢ଼ିକି ହଁ। ଟାଉନ୍ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମ୍ ପଇସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ସେ ଠିଆରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ହଁ ହଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆଗେଇବା। ପଇସା ନଗଦ ନିଏ ନା ଧାର ବାକି ବି ଛାଡ଼େ? ନା ନା ମୋର ସବୁଦିନ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଧାର ଦେଇଯାନ୍ତି ଧାର ଦିଏ ନା ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପରେ ପଇସା ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ହଁ ପଇସା ମୁଁ ପାଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦିଏ ପଇସା ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥା ହଁ 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 ଥାଉ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ହଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ହଁ ହଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆମ ଘରେ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଆଗେଇବୁ ପୁଣି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କାମ ସରିନି ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଗେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରସାଦ କେଉଁ ପ୍ରସାଦ କିରେ ଏଇଟା? ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଜାଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ପୁଣି କଲ୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଇନାଲି ଗାଁ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ।